স্বর্ণকমল জুয়েলার্স বড় মানখা আইকনিক ব্রেন্ড অব দ্য ইয়ার নর্থ ইস্ট স্বর্ণকমল জুয়েলাर्स ब्रेन्डनि बिशिङाव काताल सिनिमुं मानखा abo wngkha iconic brand of the year north east jewelry te lifestyle no tui o award rijakha the rising north east business excellence award January 2004 salmari Guwahati hotel tradition blowo o achievement tripura hastani bagai belaikheno tongthokjaknai tei kung chogrijaknai tangai hinmale স্বর্ণকমল জুয়েলার্স চিকনসা ব্রেন্ড নিশিমি চেঙ্গৈ তিনি যত লোকরুনি পৈতো তে হামসাকমা মানে নর্থ ইস্ট পয়লা এভার্ড মানি মানখা ও এভার্ড নয়া চাখা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স নি অঙ্গৈ ডাইরেক্টর দিবাকর নাক কোম্পানিनि ফাইसिं तै तै o एवार्ड no याफारनाय ओंखा बेलाइखे बरम गोनांजोग आसामिस फिल्म आइकन बारसा रानी बिसाया तै दिप्लिना देखा o achievement ni kokno sana thangai management borokni khachuksa customer rokbo हामबाय याफारका तै शोरूमनि जतो स्टाफ रकनो बरकनो चुबावै तंनाय बरकनि सपोर्टार्स रकनो हामबाय रिलाइखा तै असिनिमुं स्वर्णकमल जूयलार्स नो तैबो मुं गोनां पयतो ख्लायजानाय कायसा ज्वेलरी ब्रेन्ड स्नामका नर्थ इस्टनि बिशिंग happiness that I cannot express with words. Probably this is the reason that you all are not just working hard for yourself, you're creating jobs and together you're taking the region ahead. আর মই বিশেষকে খুব বেশি